libro. So remember, what you learned, your knowledge and skills, you were learning how to read buildings. Sí, el conocimiento y las habilidades sobre leer edificios. Read smoke, reading risk, hazardous energy, and then reading firefighters. Leer humo, leer riesgos, leer las sustancias peligrosas, incluso leer a los bomberos. Okay, and all this that you were learning in hopes to make you, as an incident safety officer, to make you more effective and more efficient. Todo esto con el fin de que usted se convierta en un oficial de seguridad de incidentes y a la vez sea eficiente. Okay, so now what we're going to start today with chapter 10, which is the start of section 3. Vamos a empezar con el capítulo 10, el inicio de la sección número 3. And this section will introduce us to the incident safety officer being on scene. Este capítulo nos va a presentar al oficial de seguridad de incidentes en la escena. Okay, this section here, you'll be able to use, it'll be your reference to help you perform on scene at any incident as an incident safety officer. Esta sección será usada como su referente para que usted actúe como oficial de seguridad de incidentes. I think one of the things that it's going to show you, it's going to teach us how we need to look at operational trends that lead to firefighter fatalities and injuries. Es mostrar cómo debemos observar las tendencias operacionales que pueden llevar a las fatalidades o los heridas entre los bomberos. Okay, so again, like it's going to help you look at the operational trends. It's going to help us look at understand and the decisions that are made, mistakes that are made. Va a ayudar a entender tendencias operacionales, va a ayudar a entender decisiones tomadas y errores cometidos. So there's something here. It's not what I'm going to talk to you guys about. It's in your book. It's in or it's in the section 3, and I was reading it. And I think it really is very important. It's not going to be on the PowerPoint tonight, but I wanted to stress this point. Hay algo aquí que está en el libro sobre la sección 3 y es importante porque no se va a encontrar en las PowerPoint, pero quiero hacer énfasis. Okay, remember how we talked about who NIOSH was, the National Institute of Occupational Safety and Health? Hablamos de NIOSH, del Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional y Salud. Okay, well, they came up with a thing, they call it the NIOSH 5. A ellos se les ocurrió un documento que se llama el NIOSH 5. And it's going to be these 5, I guess, subjects, these 5 areas that lead to firefighter fatalities and injuries. Son 5 temas o áreas que pueden llevar a fatalidades o heridas entre los bomberos. And what this is good, these are basically, they're going to talk about the inadequate or the improper use of risk assessment. Es el uso, vamos a hablar del uso inapropiado o inadecuado de la asesoría sobre el riesgo. Incident command. El comando del incidente. Accountability. La responsabilidad sobre el incidente. Communications. Las comunicaciones entre el incidente. And the lack of standard operational guidelines and or procedures, or the failure to follow those guidelines or procedures. Y la carencia o la no, digamos, el no seguimiento a esos principios, guías o, digamos, procedimientos establecidos. Okay, so I want you guys to remember those. It's in your book. It's under section 3. If you haven't read that, go back and read that, because that's an interesting read. And it really drives the point home of why it's so important to have an incident safety officer. Esto está en la sección 3 y es importante que lo lean, y si no lo han leído deberían leerlo. Y es un punto muy importante que deben tener en cuenta a la hora de trabajar en incidentes. Okay, so now
moving on. So for chapter 10, Ahora, siguiendo adelante, capítulo 10. okay, this is going to be about your behaviors as an incident safety officer and the way you interact with others on scene. Este capítulo va a tratar sobre los comportamientos de usted como oficial de seguridad de incidentes y cómo usted actúa con otros en la escena. Okay. All right. Next slide. Siguiente diapositiva, por favor. Okay. So we're going to go over the objectives real quick. So hopefully, by when we finish this session tonight, we're going to list the options that can help an incident safety officer trigger safe behaviors. Esperemos, vamos a hablar de los objetivos rápidamente. Esperemos que para el final de esta sesión sepan cuáles son los momentos que activan o disparan la respuesta de un oficial de seguridad de incidentes en buenas prácticas. Identify the imminent threats to firefighter safety. Identificar amenazas inminentes a la seguridad de los bomberos. We're going to talk about the traps that ISO can fall into and how it can make an ISO ineffective. Vamos a hablar de las trampas en las que puede caer el oficial de seguridad de incidentes y que lo pueden convertir en inefectivo. We're going to go over the elements of the incident command structure and the position of the incident safety officer. Vamos a hablar de la estructura de comando de un incidente y de la posición del oficial de seguridad de incidentes. We're going to talk about the incident safety officer's role with the incident action plan. Vamos a discutir el rol del oficial de seguridad de incidentes sobre el plan del incidente. Next slide. Siguiente diapositiva, por favor. We'll describe those components of an incident action plan. Vamos a describir los componentes de ese plan de acción de incidentes. Describe the methods that the incident safety officer can use to, terminate or suspend activities that are hazardous. Hay que describir los métodos usados por el oficial de seguridad de incidentes para alterar o suspender actividades identificadas como peligrosas. We're going to talk about how the ISO, how they communicate with the incident commander and others on the fire ground. Hablaremos de cómo el oficial de seguridad de incidentes se comunica con otros, con el comandante o con otras personas dentro de la situación, el incidente. Next slide. Siguiente diapositiva, por favor. We'll talk about the type of incidents that would require additional incident safety officers. Vamos a hablar del tipo de incidentes que podrían requerir a un segundo oficial de seguridad de incidentes. How to make recommendations to incident commander. Cómo hacer recomendaciones a un comandante de incidentes. And then we'll talk about how the duties of an incident safety officer are transferred to another and what is required when you're transferring duties. Y vamos a discutir cómo los deberes de un oficial de seguridad de incidentes se transfieren a otro y cómo funciona esa parte. Okay. All right. Next slide. Siguiente diapositiva. Okay. Does anyone have any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta en este momento? About anything from before leading up to tonight? Sobre algo de antes, algo antes de llegar esta noche, cualquier cosa. No. Hey, Herman, can they see this right here? What I'm showing? Yes, we can. Okay, so I told them I would show that this is the U.S. Coast Guard. This is their incident management handbook. Bueno, les dije que les mostraría cómo es el libro guía de los guardacostas de Estados Unidos. This is what they use. This is what they follow for major incidents. This is how they form their incident management teams. Eso es lo que utilizan y esto es lo que siguen durante sus incidentes y eso es lo que utilizan también para formar a sus equipos de manejo. And this is a guidebook that we have that we use that we got from there's a company here in Houston that puts this together, and this helps us when we're dealing with like type 3, type 4, type 5 incidents. Para los incidentes tipo 3, tipo 4 y tipo 5 tenemos esta guía que una compañía aquí en Houston reúne, que nos ayuda a manejar los incidentes. Okay. So there's a lot of things that we use to help us mitigate incidents. Hay muchas herramientas que utilizamos para mitigar los incidentes, el impacto de los incidentes. Okay. So, ISO.
this chapter dealing with your relationships and how you communicate and how you get your message across on scene. Bueno, este capítulo trata de cómo lidiar con las relaciones y cómo comunicar el mensaje en la escena. Okay, remember how before, back in chapter 7 and other ones, how we really talked about communication and how important it was and how lack of communication has led to fatalities and injuries. Recuerden que en el capítulo 7 hablamos de comunicación y de lo importante que es y cómo la carencia de comunicaciones puede llevar a las heridas. So it's important that an incident safety officer communicate and get their message across, but do it in an effective way with first responders on the fire ground or at any incident. Es importante que el oficial de seguridad de incidentes comunique y entregue su mensaje, pero que sea de una manera efectiva, teniendo en cuenta que está hablando con personas que son equipos de emergencia y que están respondiendo a un incidente. Okay, and those of us that are firefighters, those of us who've been on scene, we all know how we react when someone tries to tell us something that we don't agree with. You're going to get that unfavorable response. We've all been there. On both sides of it. So we have to learn how to communicate effectively. Nosotros los bomberos en escena sabemos cómo reaccionamos con algo que no nos gusta cuando se nos dice algo así y tenemos que saber reaccionar de una manera apropiada, efectiva. So a lot of this will come into play with your experienced incident safety officers and your inexperienced incident safety officers. Todo esto entrará en juego con los oficiales de seguridad de incidentes, experimentados e inexpertos. Those that are experienced and those that are known, those that have respect, are going to get more favorable responses from firefighters when they're told about an unsafe act. Los que tienen más experiencia, los que tienen más conocidos, los que son más conocidos o tienen más respeto recibirán una respuesta más favorable de los bomberos que están en la escena. And I'll give a really good example. We had a very well-respected senior captain become an incident safety officer. Dar un buen ejemplo de esto, tuvimos a un capitán senior muy respetado que se hizo oficial de seguridad de incidentes. When he was a senior captain on a ladder truck, and even before that, his nickname was the General. Cuando era capitán senior, incluso antes de eso ya tenía un apodo y era el general. I actually had the honor and the privilege to actually work under him, and I had learned so much. De hecho, tuve el honor y el privilegio de trabajar bajo su comando y aprendí muchísimo. So that when he became an incident safety officer and he showed up on scene, he had already the utmost respect from every firefighter on scene. Cuando se hizo oficial de seguridad de incidentes y llegaba a alguna escena, ya tenía el respeto de todas las personas allí. So when he said something, when he told us something, we listened to him and we believed him, and he got a favorable response from us. Cuando él decía algo, nosotros lo oíamos y él recibía una respuesta favorable de parte nuestra. If it had been someone new or someone that didn't have respect, he wouldn't get the same responses from those firefighters. Si hubiera sido alguien nuevo, alguien que no comandara ese respeto, no hubiera recibido la misma respuesta. So that's why it's important that when you start to implement this program into your agencies, that you really take time and consideration in picking who's going to be your safety officers. Por eso es importante que cuando se empiece a implementar este programa haya una buena selección de oficial de seguridad de incidentes. Choose those that have a lot of experience and a lot of respect. Elijan a aquellos que tienen mucha experiencia y que reciben mucho respeto. And having those qualities will help with what we're going to talk about next. Tener esas cualidades va a ayudar con lo que vamos a discutir después. Okay, so moving on, a successful incident safety officer, so someone that has experience and respect,
will use passive and active options to deliver the safety message. Un oficial de seguridad de incidentes exitoso, que además pues, sea experimentado y tenga respeto, utilizará opciones pasivas y activas para hacer que su mensaje llegue. They'll also be able to present concerns and solutions to an incident commander that is appealing, that an incident commander would listen to. El hombre será capaz de presentar, el hombre y la mujer, será capaz de presentar preocupaciones y inquietudes y puede recibir una respuesta. Okay. A good incident safety officer will be able to achieve a good working relationship. Un buen oficial de seguridad de incidentes debe ser capaz de lograr una buena relación laboral. They will understand their role and be able to work within that defined incident command structure. Debe ser capaz de entender el rol y trabajar bien en una estructura de comando definida. You're going to want one that's knowledgeable in evaluating incident action plans. Uno va a elegir a una persona que sea conocedora a la hora de evaluar planes de acción. And most importantly, they're going to be able to address issues respectfully with the incident commander and show respect to the authority of the incident commander. Que pueda enfrentar con respeto la situación y que pueda también reconocer la estructura de comando y el comando del comandante de incidente. Okay. All right. Next slide. Siguiente diapositiva, por favor. All right. Now, here what we're going to do is we're going to talk about safety triggers. Vamos a hablar de disparadores de seguridad. Okay. A safety trigger is an option or approach that an incident safety officer uses to help remind firefighters to be situationally aware and to perform in a safe and predictable manner. Un disparador de seguridad es una de las opciones, un acercamiento opcional que utiliza el oficial de seguridad de incidentes que ayuda a recordar a los bomberos la conciencia situacional y que actúen de una manera segura. Okay, remember when we talked about situational awareness? Okay. ¿Recuerdan cuando hablamos de la conciencia situacional? Everything that's around us. Todo lo que está alrededor nuestro. Okay. Which brings me to another point I want to make real quick here. And this is also in your book. It's also in that section I was talking about earlier. And it has to do with situational awareness. Esto me lleva a otro punto que también está en el libro y está en la sección que les discutía y es sobre la conciencia situacional. Okay. Remember, on the fire ground or any incident, we have 3 levels. En cualquier incidente hay 3 niveles. Okay, you have the strategic level, the tactical level, and the task level. Está el nivel estratégico, está el nivel táctico y está el nivel de tareas. Okay, remember that strategic level, that's the incident commander, and he's going to be back 50 feet or more away. So his situational awareness, his circle of awareness is fairly big, but not up close to the scene. El comandante de incidente, en cuanto a lo estratégico, está a 50 pies de distancia y eso puede brindarle cierto conocimiento de la situación, pero no total porque está lejos. Okay, and then you have that task level, which is where all the work is done, and that circle of situational awareness is only about 6 feet around you. Entonces también está el nivel de tareas, ¿cierto? Que es donde el trabajo se hace y ese círculo de conciencia situacional se reduce a 6 pies alrededor de esa situación, alrededor de los bomberos. And it's only so big, it's pretty small because you're right up in the action and you're only looking at what's in front of you. Es bastante pequeño porque se está en la acción y uno solamente mira lo que está enfrente de uno. Okay, and in between that strategic and task level is that tactical level. Entre lo estratégico y las tareas está el nivel táctico. And that's a situational awareness area that's smaller than the strategic, but it's bigger than the task. And that's like your field commandos. Those are your officers, and that's where your safety officer is. They can get a much better view of really what's going on.
El nivel táctico es el que aporta una mayor conciencia situacional, porque si bien es más pequeño que el estratégico y más grande que es el de la tarea, ahí están los oficiales de seguridad de incidente aportando conocimiento. Okay, so that's right there. That's that situational awareness that we as safety officers need to be um, focused on. Esa es la conciencia situacional, ahí es donde está ubicada la conciencia situacional, donde nosotros como oficiales de seguridad de incidente debemos estar enfocados. Okay. So, and also as safety officer, when we're looking at firefighters, we also want to make sure we're looking at and reminding them of, safe behaviors. Como oficiales de seguridad de incidente, a la hora de ver a los bomberos, también tenemos que recordarle los comportamientos seguros. Okay. Safety officers, we're trying to be aware of that situational awareness of unsafe behaviors and conditional hazards. Desde la conciencia situacional, los oficiales de seguridad de incidentes van a estar al tanto de los peligros y de los comportamientos inseguros. And what we would prefer is if firefighters were to self-correct any bad habits they were about to perform or any unsafe behaviors they were about to perform. Nosotros preferimos si hubiera bomberos que fueran a autocorregir algún tipo de comportamiento peligroso. Okay, and so in these safety triggers or these ways that we're reminding firefighters to be safe, they can either be passive or they can be active. Bueno, estos disparadores o activadores que nosotros utilizamos para decirle a los bomberos que se acuerden de estar seguros pueden ser activos o pueden ser pasivos. And what we mean by passive is we mean subtle, and when we talk about active, we mean direct, as in given an order. En pasivo me refiero a sutil, pero cuando se trata de activo me refiero a dar una orden. Okay. Next slide. Siguiente diapositiva, por favor. All right. So let's talk about some of these safety triggers. Hablemos de estos activadores o disparadores de seguridad. Okay. Incident safety officer needs to have a range of options that they can use to help trigger situational awareness and safe behaviors from firefighters. El oficial de seguridad de incidentes debe tener un amplio panorama de activadores para mantener la seguridad entre su equipo de bomberos. One of the first options they have are, of course, be invisible. La primera opción, o una de las primeras opciones, por supuesto, es ser visible. Okay, remember NFPA 1561? Well, that requires that all incident safety officers be readily identifiable, and they must use a green safety vest. Recuerden la NFPA 1561. Esta requiere que los oficiales de seguridad de incidentes sean visibles y utilicen un chaleco de seguridad verde. Okay. Another option that they have is setting a good example. Otra opción que tienen es establecer un buen ejemplo. Okay. Safety officers should always be using all of their PPE. El oficial de seguridad de incidentes siempre debe estar utilizando todo su equipo de protección. They should be participating in the accountability measures. Debe estar participando en las medidas de toma de responsabilidades. For example, if a personnel accountability report is required, a safety officer should participate in that. Por lo menos si un reporte de responsabilidad personal debe llevarse a cabo, el oficial de seguridad de incidentes debe tomar parte. Okay. A safety officer shouldn't take risks. Un oficial de seguridad de incidentes no debería tomar riesgos. Well, let me clarify that. They shouldn't take unnecessary risks. Para dejarlo más claro, no deberían tomar riesgos innecesarios. Okay. Don't go into the hot zone or the immediate dangerous to life and health zone alone. No vaya a las zonas calientes o a las zonas de peligro inmediato por su cuenta. Okay. So those two right there, those are passive interventions. Those are things that they really don't have to do anything. They just have to show, just have to give an example, and firefighters should respond to that. Estas son dos ejemplos de intervenciones pasivas donde realmente no toca que hacer nada, sino dar ejemplo y los bomberos van a reaccionar ante eso. Okay. The next two that we're going to talk about are going to be active safety triggers. Los siguientes dos van a ser activadores activos de, seguridad. Okay. So the first one is going to be
soft intervention for those potential threats. El primero para esas amenazas potenciales es una intervención suave. Okay, and all that is just bringing, situational awareness to the potential threat. Just like we're telling a firefighter, hey, make sure you keep an eye on that parapet wall because it could collapse. Esto se trata de traer conciencia situacional al bombero y decirle a alguien como, vea, tenga cuidado porque ese muro, ese parapeto puede caerse encima. Okay, the next one would be a firm intervention for those imminent threats. La segunda sería una intervención firme para esas amenazas inminentes. Okay, and this is a firm intervention is it's a direct order to stop, suspend, withdraw any operations that are life-threatening. Es una orden directa de detener, suspender o retirar cualquier acción que pueda ser un riesgo inminente a la vida de un bombero. Like if the safety officer notices that parapet wall is about to collapse, they can order that group of firefighters to clear that area immediately, suspend all operations because that wall is going to collapse. El oficial de seguridad de incidentes, por ejemplo, puede saber que un muro determinado va a caer, puede dar la orden directa de que un equipo retroceda para que el muro no le caiga encima. Okay, remember though, when he makes what we've talked about before, when they give that order, when a safety officer gives an order like that to stop operations, they have to inform the incident commander. Recuerden que cuando un oficial de seguridad de incidentes da una orden para detener una acción, debe informar al comandante del incidente. Because when they're stopping an operation, that's having an effect on the incident action plan. Porque cuando se detiene una operación, eso tiene un efecto en el plan de acción del incidente. Okay. All right. Next slide. Siguiente diapositiva. Okay. All right. So right here, this is just, a picture, and it's just showing the type of green safety vest that incident safety officer will wear. Esta es una imagen que muestra el tipo de chaleco verde de seguridad que debe utilizar un oficial de seguridad de incidentes. Okay. In some cases, I've seen safety officers have different color helmets. Maybe their helmet's green. En algunas ocasiones he visto otros oficiales tener colores en los cascos, color distinto, a veces es verde. Okay. They can have identification sleeves that fit on their SCBAs, or they can have armbands. Pueden tener bandas en los brazos o logotipos o imágenes que vayan a la par con el SBCA. But no matter what you use, what identifier you use, it should be able to be recognizable from a distance. Sin importar el tipo de identificación que se utilice, debe poder ser reconocida a cierta distancia. Okay, and the idea of that is just to have that when a safety officer is easily identifiable, is to have that power of suggestion. La idea de esta medida es, hacer que el oficial de seguridad sea identificable, pero a la vez esto tenga un poder sugestivo. That maybe crews will self-correct an unsafe action, or they will listen when they're told to stop an unsafe action or withdraw from an unsafe position. Que sean los equipos los que tomen la decisión de detenerse ante medidas peligrosas o que haya cierta credibilidad desde esta posición. Okay, next slide. Sigan, por favor, diapositiva. Okay, and so what we're talking about before, safety triggers in setting that example, ISOs should always be trying to set a good example while performing their duties. Bueno, respecto de los activadores y establecer el ejemplo, los oficiales de seguridad de incidente deben siempre dar un buen ejemplo. If they don't do that, they're not going to be able to positively influence others into correcting unsafe behaviors or maintaining their situational awareness. Si no lo hacen, no van a poder influenciar a otros a la hora de tener comportamientos seguros o mantener la conciencia situacional. Okay, and just to follow up what we talked about before, what I mentioned, they need to participate in crew accountability.
En seguimiento al hablado tienen que participar en la toma de responsabilidades dentro del equipo. They have to use the appropriate PPE. Deben utilizar todo el equipo de protección apropiado. Make sure that they're following the standard operational guidelines and or procedures. Deben asegurarse de seguir las guías de procedimiento And obey those zone markers where you got the hot, the warm, and the cold zones. y obedecer los marcadores donde está la zona caliente, la zona cálida y la zona fría. And that's very important because they actually help set up those zones, and they need to abide by those zones that they set up. Eso es muy importante porque ellos normalmente establecen esas zonas y deben ser los que las cumplan. Okay. So let's see, go next slide. Bueno, sigamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ah, there you go. That's what I was looking for. Okay. All right. So ISOs, when most of the time an incident safety officer will be working alone, and there's some basic guidelines that they need to follow. Buena parte del tiempo los oficiales de seguridad de incidentes van a trabajar solos y deben seguir unas guías básicas. Okay. Always be in sight of other responders. Siempre hay que estar a la vista de otros equipos de emergencia. Make sure that their personal alert safety system, their PASS device, make sure that's turned on. Hay que asegurarse de que el sistema de seguridad de alerta personal esté siempre encendido. Okay, if you're going to maybe do a 360 of the scene and say it's a large complex, even if it's a small one, make sure that you let someone know that you're going to be doing that so they know where you are. Cuando vaya a hacer un recorrido de toda la zona, sea muy grande o sea pequeña, siempre debe enterar a alguien de que usted va a hacer eso. Okay, and then always maintain situational awareness. Be able to evaluate your environment and any exposures to certain hazards that you may be exposing yourself to. Siempre hay que mantener conciencia situacional y mantenerse al tanto de todos los peligros que estén en el ambiente a los que uno pueda estar expuesto. Okay, all right, next. Siguiente, por favor. Okay, all right. Remember, and that's your passive. Okay, those are your passive safety triggers. Again, going over when we're talking about the soft intervention. Sí, bueno, recuerden que estos son sus activadores pasivos Okay. cuando estábamos hablando de la intervención suave. Remember, these are just subtle reminders of potential hazards that could happen. Recuerden que estos son solo pequeños recordatorios de los potenciales peligros que pueden ocurrir. And you're just using like a suggestive communication in order for the crews to maintain their situational awareness. Hay que utilizar un lenguaje sugestivo para que los equipos mantengan conciencia situacional. Okay, and then so they talk about, some of the ways that you can, use like information sharing, and using non-confrontational questions. Hay unas formas que ya se han establecido de compartir información y de hacer preguntas que no sean confrontacionales. You could say, did any of you notice the live wires that are being exposed to the fire? Puede decirse como de casualidad, ¿alguno de ustedes notó esos cables activos, esos cables vivos que están cerca del incendio? What do you think about, setting up some barriers over on the side so people don't, walk in front of that wall that could potentially collapse? ¿Qué piensa usted, digamos, de establecer unas barreras al lado de ese muro para que la gente no camine y le pueda caer ese muro encima? How can we avoid, any, certain hazards and any dangers that you may see? ¿O cómo podemos evitar, digamos, ese peligro o esa amenaza que puede que no sea vista en este momento? Okay. You could use these type of questions and other ones. Remember, this is non-confrontational. You're really trying to communicate with the crews and get them to maybe open their eyes a little bit more and see a little bit more. Recuerden que esto es todavía algo no confrontacional. La idea es que la gente dentro de los equipos abra los ojos y vea lo que pueda estar pasando. Okay. And most important, remember, soft intervention is used for potential threats, not imminent threats. Esto es lo más importante. Recuerden que la intervención suave es para
amenazas potenciales, no para amenazas inminentes. Okay. All right. Next slide. Siguiente diapositiva. Okay. So your imminent threats, you're going to use firm intervention. Para las amenazas inminentes vamos a utilizar intervenciones firmes. Okay. Remember, this is a firm intervention. This is a direct order, as if it were coming from the incident commander. Recuerden, intervenciones firmes significan órdenes directas, como si vinieran del comandante del incidente. Okay. And it's to immediately stop, suspend, or withdraw personnel from any activities and operations that are, can cause or there's an imminent threat about to happen. Recuerden que se trata de detener, suspender o retener al personal de inmediato de actividades que puedan resultar peligrosas por amenaza inminente. And this authority that the incident safety officer has is reflected in NFPA 1561. Okay. La autoridad de este comandante de incidentes está reflejada en la NFPA 1561. Okay, so remember that. And when used, remember, if you're the incident safety officer and you do use firm intervention, a direct order, you must notify the incident commander immediately. Recuerden que cuando se usa esta autoridad como oficial de seguridad de incidentes, se debe informar de inmediato al comandante del incidente de la decisión tomada. Okay. Does anyone have any questions? ¿Alguien tiene preguntas en este momento? No? No? Okay. All right. Next slide. Siguiente diapositiva, por favor. Sorry, you're talking and I have to drink water. Lo lamento, he estado hablando mucho y debo tomar agua. All right. So now let's talk about, coming up here, let's talk about some traps that incident safety officers can fall into. Bueno, ahora hablemos un poco de las trampas en las cuales el oficial de seguridad de incidentes podría caer. Okay. And most of the time, these will be your new, inexperienced safety officers that'll fall into these traps. La mayoría de las veces serán los oficiales de seguridad de incidentes novatos los que caerán en estas trampas. Okay. Sometimes you'll have that ISO that we call the bunker cop. A veces se hablará de este oficial de seguridad de incidentes al que se llama el policía del búnker, por ejemplo. Okay, that's the incident safety officer that spends all of his or her time looking at everyone's PPE to make sure that they're not missing any of it or they're wearing it right. Es el oficial que pasa la mayoría del tiempo pendiente del equipo, asegurándose de que siempre todo esté bien en su lugar y que no falte nada. So, yes, that is part of their job, but that's not their only job. But sometimes there are some safety officers where that's all they care about. Es parte del trabajo, pero no es la única parte del trabajo. Y a veces hay oficiales de seguridad de incidentes que solo piensan en eso. You can't do that because that ISO is going to miss the big picture. They're not going to be looking at that scene. They can't read the building, read the smoke, read the risk. Eso no se puede hacer porque el oficial de seguridad de incidentes no va a estar viendo a la imagen general, no va a ver los riesgos que estén en el edificio, por ejemplo. And all this does is create friction between the safety officer program and the firefighters. Todo lo que esto hace es crear fricciones entre el programa de seguridad de incidentes y los bomberos. And firefighters are going to think that they're only concerned about if I'm wearing my gear right and not what's going on scene to make it safer for me. Creerán que solamente se preocupan porque los bomberos utilicen bien su equipo en vez de la seguridad de la escena. Okay. All right. Next slide. Siguiente diapositiva, por favor. Okay. Camila, do you guys have this saying? And I know it's probably a little offensive, but do you have that saying called cover your ass? Yes, of course. We call it washing hands here. Washington. Okay, so let's do that so they get that. So we'll call this the washing your hands mode. Bueno, este se le llama el modo lavarse las manos. Okay, and basically this is the incident safety officer will spend most of their time on scene ensuring that they're not going to be held personally accountable for anything that goes wrong.
El oficial de seguridad de incidentes que cae en esta trampa pasa la mayoría del tiempo en la escena asegurándose de no asumir la responsabilidad o de que no es responsable por algo que salga mal. Okay, they're going to sit there and they're going to, recite NFPA standards, OSHA regulations. Ellos se van a sentar a recitar estándares de NFPA o algunos otros ya definidos. They're going to remind everyone if they're not in compliance with standard operational procedures. Se encargaron de recordar a la gente que no están cumpliendo con algunos procedimientos. Okay, and they're just going to be so busy doing this that, again, like the bunker police, they're not going to be paying attention to what they need to be looking at, such as reading the building, reading the smoke, reading the risk. Esto, a similitud del caso anterior, impide que este oficial de seguridad de incidentes esté pendiente de leer los riesgos. Firefighters won't listen to this. When we're on scene, we don't have time for someone to recite an NFPA standard. We're trying to mitigate an incident. Sí, los bomberos no van a escuchar esto. Cuando uno está en una escena, uno está intentando mitigar un incidente. No quiere que alguien le recite a uno una norma. Okay, don't get me wrong. I'm not dismissing that you shouldn't follow these standards or these regulations, but there's a time and a place when you need to be reminded of these. No me malinterpreten. Estas regulaciones existen por alguna razón, por una razón muy clara, pero hay un momento apropiado para hablar de las regulaciones. Okay. The incident safety officer's job is to practice good intent and to show concern for those first responders and everyone's safety. El trabajo del oficial de seguridad de incidentes es practicar la buena intención y mostrar preocupación por la seguridad de los bomberos en el incidente. Okay, so let's not limit ourselves to being the bunker police and washing our hands. No nos limitemos a ser la policía del búnker o la policía del equipo de protección o a ser el que se lava las manos. Okay. All right, next slide. Siguiente diapositiva, por favor. Okay. So this is the trap that a lot of, I shouldn't say a lot, but there's a number of safety officers that fall into this trap, and this is called the worker. Hay una trampa en la que muchos, y no voy a decir tantos, muchos, pero una serie de oficiales de seguridad de incidentes en la que caen y es la del trabajador. And usually this is the incident safety officer that had been a company officer for a long time. They're well respected. They're workers. They always want to get in the middle of the action. And then when they become a safety officer, they still want to get in the middle of the action. Este es el oficial de seguridad de incidentes que ha estado en el terreno, que ha sido un oficial de compañía y que está acostumbrado a estar en la acción y que quiere colaborar y que quiere actuar. We all want to help. We all want to get in there, but you have to remember your place and you have to remember your job. Todos queremos actuar, todos queremos llegar ahí, pero es importante recordar el trabajo y recordar en qué lugar se está. Okay, as an incident safety officer, you can't allow yourself to get involved in the tasks. Como oficial de seguridad de incidentes, uno no puede permitirse involucrarse en las tareas. Remember that zone I was talking about, those 3 levels? You have to keep yourself in that tactical zone so you can get the big picture and not get up into that task zone. Recuerden esos 3 niveles en los que hablamos. Okay. Es importante mantenerse en la zona táctica para no quedarse en la zona de las tareas y poder tener una perspectiva sobre el incidente. Okay, that's why I mentioned that earlier. It was specifically for this one. We have a few in Houston that do this. Por eso es que lo mencionaba específicamente. Hay un par en Houston que hacen esto. And when I told you the story about the general, he was one of those. Cuando les contaba la historia sobre el general, bueno, este era uno de esos. He was well loved, well respected, but he, even as a safety officer, he still wanted to get in and fight fire, but that wasn't his job. Él era muy querido y él era muy apreciado, pero incluso como oficial de seguridad de incidentes quería trabajar y apagar el incendio. So as a safety officer, you have to have that discipline to step back, get the big picture, and
maintain that situational awareness for the safety of everyone. Como oficial de seguridad de incidentes hay que ser capaz de mantener la perspectiva y la distancia para poder ayudarlos a todos. Okay, and those are the traps. Those are the three traps that safety officers they can fall into, and we have to keep them from falling into those traps. Esas son las tres trampas en las que los oficiales de seguridad de incidentes caen más a menudo y tenemos que impedir que suceda. All right. Any questions on those? Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre alguna de estas? No. Okay. No, no hay preguntas. You guys are good. All right. Hopefully, have some questions at the end. Bueno, esperemos que haya algunas preguntas al final. All right, so let's talk about incident safety officers working within the command system. Bueno, vamos a hablar de los oficiales de seguridad de incidente trabajando en la estructura del comando. Okay, the incident safety officer, as a rule, the incident safety officer shall be integrated and must work within the framework of that established incident command system for all incidents that they respond to. Bueno, esto es una regla del oficial de seguridad de incidentes, debe estar integrado y debe funcionar dentro del marco del sistema de comando establecido. Okay, so some of the things we're going to talk about when we're talking about working with command systems, we're going to talk about the incident command, the relationship with incident commander and communications. Una de las cosas que vamos a discutir es la relación entre el comando del incidente, las relaciones y las comunicaciones con el comandante del incidente. Okay, we're going to talk about the incident safety officer's role regarding incident action plans. Vamos a hablar del rol del oficial de seguridad de incidentes respecto del plan de acción de incidentes. The expansion of the ISO function at incidents where a single incident commander cannot perform all the required duties. La expansión de las tareas del oficial de seguridad de incidentes cuando un solo oficial no puede reaccionar a todas las tareas. Okay, and basically that's, when we're talking about what we've talked about before, assigning that incident safety officer or having that safety officer that is predetermined and pre-assigned to an incident. Ese es el caso en el que hablamos de un oficial de seguridad de incidentes preasignado a un incidente en particular. Okay, and then we're going to touch on the role of the incident safety officer within our national incident management system that we use here in the United States. También vamos a hablar del rol del oficial de seguridad de incidentes respecto del sistema de manejo de incidentes que tenemos aquí en Estados Unidos. Okay. Any questions about what we're going to talk about? ¿Hay alguna pregunta sobre lo que vamos a trabajar? Okay. All right. Bueno. Okay. All right. So when we talk about incident command relations and communications. Bueno, cuando hablamos de las relaciones y comunicaciones con el comando del incidente. Okay. The incident safety officer needs to embrace and support the key components of the incident command system. El oficial de seguridad de incidentes debe aceptar y respaldar los componentes básicos del sistema de comunicaciones. Okay, and those components that we're going to talk about are authority. Los componentes que vamos a discutir son comunicaciones. Communication. Autoridad, siento. So yeah, authority, communication, solution orientation. Orientación a la solución. Okay, and the incident commander has ultimate responsibility. Y el hecho de que el comandante del incidente tiene la responsabilidad final. Okay, so when we talk about authority. Bueno, cuando hablamos de autoridad. Okay. The safety responsibility and the authority that the incident commander and the ISO and the incident safety officer work together to achieve are similar, but they're slightly different. La responsabilidad y la autoridad de seguridad que manejan tanto el oficial de seguridad de incidentes como el comandante son similares, pero difieren. Okay, and that is
the incident commander and the incident safety officer both have the responsibility of the safety of all first responders on scene. Ambos tienen responsabilidades sobre la seguridad de todas las personas que estén en la escena. The incident commander has ultimate responsibility. He has ultimate authority. El oficial de seguridad incidente tiene autoridad final, pero no tiene responsabilidad final. Now, as we talked about before, the incident safety officer has the authority of an incident commander, but only when an imminent threat is present and they need to stop unsafe behaviors or an operation that presents an imminent threat. El oficial de seguridad de incidentes tiene la autoridad, pero solamente cuando hay una amenaza inminente que pone en riesgo de herida o de muerte a personas del equipo. So in all other cases, except for that time, they need to work out any issues and follow any orders in the framework of the incident command system. En otros casos deben trabajar temas y soluciones con el marco de solución, con el marco de autoridad del incidente. Okay? And that is, you must follow chain of command. Y eso significa básicamente que debe seguir la cadena de comando. Okay. And if the incident commander makes a decision, si el comandante del incidente toma una decisión, and the incident safety officer doesn't agree, si el ISO no está de acuerdo con esta decisión, they can ask for that to be notated, but they must accept it and they move on. Ellos pueden notar que no estuvieron de acuerdo, pero esta acción debe seguir. We can't have people or anyone on the fire ground or at any incident not following orders and going off and doing what they think is right as opposed to what the incident commander has ordered. No puede haber nadie que no siga órdenes y que haga lo que crea que está correcto, distanciándose de la orden que ha dado el comandante del incidente. Okay. All right. Next slide. Siguiente diapositiva, por favor. Pregunta. Yes. We have a question. All right. Good question. Bueno, se dice que cuando no están de acuerdo ambos, pues se deben de poner de acuerdo, pero siempre va a haber, digamos, comandos del comandante incidente, la autoridad. Y él, por si damos con un comandante incidente, de las personas que son más bien como tercas y llevadas del parecer y la persona le da la recomendación y él sigue con su trabajo y ocurre un accidente, ¿quién responde ahí? Okay. Gracias. So he says that you say that the IC and the ISO have to reach an agreement when something happened, yet the IC is an authority. If the IC is one of those stubborn guys that he receives the recommendation, but he keeps going, who ends up getting the hit? The IC. Sí, el comandante del incidente. He has authority, he has responsibility, but it's ultimately, if he has the responsibility and authority, he also has the responsibility of what happens. Es el comandante del incidente. Si él tiene la responsabilidad y la autoridad, él tiene la responsabilidad final de lo que pasa. Okay. Yeah. If there's something that the incident safety officer sees, if he sees a potential threat, he goes to the incident commander and says, "Hey, this is what I see. This is what might happen." More times than not, the incident commander is going to agree. Okay, let's go with what you've seen. That's just smart. That's just good practice. Bueno, él dice que a veces, la mayoría de las veces que un oficial de seguridad de incidentes ve la amenaza y le dice al comandante del incidente que esto puede pasar, el comandante va a escuchar porque simplemente es más inteligente escuchar. So that's why it's important, when I was talking about earlier, how it's so important to, when you select your safety officers, one, they get the proper training, but select those safety officers that have the experience and have the respect.
Por eso es muy importante cuando se vaya a elegir al oficial de seguridad de incidentes, más allá de un entrenamiento perfecto, es elegir a alguien experimentado y alguien que ya tenga respeto. The safety officer position is not a position that you could just put somebody in. You could put anybody in. It really has to be someone that knows what they're doing. En esta posición no se puede poner a cualquiera, debe ser alguien que sepa lo que está haciendo. Did that answer his question? Espero eso responde Sí. su pregunta. Yes, Muchas yes. gracias. Yes, nada. Yeah, he says, Pregunta. thank you. Good question. Okay. All Sí, right. sí. You wait, Joe, we have a question. Oh, okay. El ISO y el comandante de incidente tienen una relación basada en la objetividad para evaluar el incidente y en la flexibilidad en cuanto a ponerse de acuerdo y tomar decisiones. Esto depende mucho de la conducta de ambos, de su carácter, de su personalidad. Quiero saber si hay algún programa en los servicios de bomberos en Estados Unidos para mejorar esta conducta. Si hay algún tipo de reuniones periódicas o si hay algún tipo de psicólogo que orienta, etc. Okay. He says that ISO and IC have a relationship that's based in objectivity and flexibility. Objectivity at the time of assessing an incident and flexibility at the time of getting to an agreement. He wants to know, well, this is a situation that's totally based on the character of each individual, but he wants to know if you have a program in the US that kinds of connect to these situations, maybe periodic reunion or psychological reunions to strengthen the psychology of these individuals. So I guess the best thing I can talk about that and that I can say that we use is our after action reviews, our post incident analysis, where they get together and go over what happened and how things can be made better for the next time. Ok, dice que lo mejor que en lo que puede pensar es como en el análisis post-incidente, algo que suelen hacer y es una revisión de lo que pasó y cómo puede mejorar o no volver a pasar. Ese es lo único en lo que él puede pensar en este momento. That's something that we do a lot. Now, do the incident safety officers really get involved? Probably not as much as they could or they should, but it's something that can always be worked on and made better. Es algo que hacemos mucho, este tipo de reuniones, que si los oficiales de seguridad de incidentes se involucran, no con la periodicidad o como con el énfasis que deberían, eso sí. I think a lot of times it depends on who the safety officer is. Like I said, if it's someone that has a lot of experience and a lot of respect, that goes a long way. But if it's someone that doesn't, then that could lead to ineffectiveness within that safety officer program. Esto depende mucho del oficial de seguridad de incidentes. Si es una persona experimentada, esta retroalimentación puede llegar lejos. Si no, no va a funcionar muy bien dentro del programa. Okay, did that help? Did that answer his question? Si eso responde su pregunta, Carlos. Sí, perfecto. Gracias. Okay, awesome. All right, cool. Anyone else? ¿Alguien más? Okay, all right. So, okay, there's a little typo here at the top that actually, that first line that should say the ISO's role, not the incident commander's role. Bueno, hay un error aquí de mi parte y es que la primera línea debería hablar del rol del oficial de seguridad de incidentes, no del rol del comandante de incidentes. So it should read that see, now we're going to talk about communications and the importance of the ISO and the way they communicate on the fire ground. Ahora vamos a hablar de las comunicaciones y de la importancia de la comunicación del oficial de seguridad de incidentes en terreno. Okay. The incident safety officer's role
in support and communications is twofold. El rol del oficial de seguridad de incidentes a la hora de respaldar comunicaciones tiene dos vías. Okay. They need to make sure that they monitor, and ISO monitors, overall the radio communications, what's being said, how things are being said. El oficial de seguridad de incidentes debe asegurarse de monitorear las comunicaciones radiales, qué se está diciendo y cómo se está diciendo. Remember when you were talking about what you did in a previous chapter, was talk about reading firefighters? ¿Recuerdan de lo que discutimos hablando del capítulo anterior sobre la lectura de bomberos? Okay, so one of the things that an ISO can do when he's reading a firefighter is listening to what they're saying on the radio and how they're saying it or what they're not saying. Una de las cosas que el oficial de seguridad de incidentes puede hacer a la hora de leer a los bomberos es escuchar las frecuencias de radio, escuchar cómo se están diciendo las cosas y qué es lo que no se está diciendo. You can listen to the way things are being said. You could tell, if those firefighters, if they're having problems, if they're in trouble or not. And that's, listening to their voices and how they're talking is a way that incident safety officer can read that firefighter and might be able to tell that incident commander, hey, I think something bad is about to happen. Es oyendo las voces, oyendo cómo se habla, es una forma que tienen los oficiales de seguridad de incidentes para leer a los bomberos y de pronto imaginar si algo puede o no suceder. So, Camilo, I'm sorry, I apologize. You're doing an awesome job. I know sometimes I can get long-winded on you, but you're doing good. I'll try not to do that. No, it's okay. Estaba diciendo que a veces se le va la mano con el diálogo, pero no se preocupen que todo está bajo control. Igual tengo el apoyo de Germán. So, and the next way that they help in supporting, their role with communications is they use those methods in order to maintain contact with the IC and with those crews that are working. Otra forma, una forma completa de utilizar este respaldo de comunicaciones es utilizar estos mismos métodos para evaluar al comandante del incidente y a los equipos. There are ways that they can use methods when they're talking with IC or working crews. They could use terms like, urgent radio traffic or emergency traffic that can alert all others that there is a potential or imminent threat. Hay métodos y formas para referirse a las situaciones, sea tráfico urgente o tráfico de emergencia, para hacer que todas las personas estén enteradas de cuándo está sucediendo algo. So one of the things that we try to do here, that we try to do across the United States with our National Incident Management System. Es una de las cosas que intentamos hacer aquí con nuestro sistema de manejo nacional de incidentes. Is we use what we call plain text, or what we say is plain English. Usamos lo que se le llama texto plano o inglés plano. We don't use 10 code, what we call 10 codes. We don't use codes anymore on the radio because different agencies had different codes that meant different things. Ya no usamos códigos porque distintas agencias utilizaban distintos códigos que significaban cosas distintas. So when a safety officer is speaking, they will always identify themselves as safety. Here in Houston, I'm sorry, go ahead, Camilo. No, tranquilo, Cheo. Cuando los oficiales de seguridad de incidentes hablan, ellos se identifican como safety o como seguridad, y ya iba a decir que hay en Houston. So in Houston, our safety officers they will call themselves safety. Say, for instance, a safety officer from Station 24 will call himself Safety 24. En una situación de incidentes, cuando el oficial de seguridad de incidentes pertenece a la estación 24, ellos se llaman a sí mismos Safety 24 o Seguridad 24. Or the safety officer from Station 30 will call him or herself Safety 30. Sí, o el oficial de seguridad de la estación 30 se llamará a sí mismo Seguridad o Safety 30. And everybody knows that when Safety 30 is on scene, that is actually the rank of a district chief.
Y todo el mundo sabe que cuando seguridad 30 está en las frecuencias o está en la escena, tiene el mismo rango de jefe. So that even actually gives him or her a little bit more power on the fireground, having that rank. Entonces, tener ese rango le da incluso a él o a ella un poder superior en el terreno. Okay. Also, remember with communications, remember to limit your radio traffic. We try to, for everyone, limit radio traffic and not take up that time, because if somebody's in trouble, they're going to need that airtime. Recuerden siempre limitar su tiempo al aire en cuanto a comunicaciones, porque siempre puede haber alguien que lo pueda estar necesitando. Okay, and then always, I think we've said it already about 10 times tonight, and we've said it probably 50 times in the other classes. Always follow up firm interventions by communicating that with the incident commander. Siempre lo hemos dicho hoy 10 veces y puede que terminen siendo 50 en las otras clases, pero acompañen las intervenciones firmes con notificaciones al comandante del incidente. For all of you, if that's a test question and you miss it, I'm going to be very upset. Todos, no lo olviden, si esta es una pregunta que está en la prueba y ustedes no la responden bien, me voy a sentir muy mal. So, all right, that's a little joke. Face-to-face communication is preferred and more effective and a more efficient way of communication than communicating with the radio. La comunicación cara a cara es preferible y más efectiva que la comunicación a través de radio. When you communicate face-to-face, it's just like if we're talking face-to-face, you get a better read for the person. The person that's delivering the message gets a better understanding if the person received the message and they understand that. Cuando uno está cara a cara hay una mejor lectura de la persona. A veces hay un mejor entendimiento del mensaje y para el emisor hay una mayor claridad de si el mensaje se entendió. Oh, here's a good test question. Don't know if it will be, but it's in your book. The incident safety officer should always communicate with the incident commander every 15 minutes. Esta es una pregunta que podría o no estar en el test, una respuesta, digamos, y es que el oficial de seguridad de incidentes debe comunicarse con el comandante del incidente al menos cada 15 minutos. Okay, and that's the face-to-face communications every 15 minutes. Y esto es una comunicación cara a cara cada 15 minutos. Okay, all right. Any questions with that? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Yeah. Okay, all right. Next slide. And you got it. All right, good. All right. Aquí está la siguiente diapositiva. So, I mentioned earlier about solution orientation, and this is very important. Mencioné antes lo de la orientación a la solución, y es muy importante. Okay, and it's a problem that we have in everyday life. Es un problema que tenemos en la vida cotidiana. Everybody always comes to you with a problem, but they never come to you with a solution. Todos vienen a nosotros con un problema, pero nunca vienen a nosotros con una solución. As an incident safety officer, it's very, very important that if you come to the incident commander with a problem, make sure that you have a solution. Como oficial de seguridad de incidentes es muy importante que si uno va a donde el oficial, al comandante del incidente con un problema, uno tiene que ofrecer una solución. Now, your solution may not be the ideal choice, but it is a choice. It gives an option to the incident commander. Puede no ser una opción ideal, pero puede ser una opción para el comandante del incidente. The more options you have, the better solution that you can come up with. A mayores opciones puede que haya una solución, la posibilidad de una solución. So your standard approach when you go to an incident commander should be El acercamiento o el enfoque estándar cuando sea que uno se acerca al comandante del incidente debe ser: here's what I see, which is an objective, factual observation. Sí, esto es lo que veo, que esta es una observación objetiva, factual.
here's what I think can happen. So that's your judgment about the hazard, your experienced judgment. Eso es lo que creo que va a pasar y aquí va mi juicio experimentado. Okay, remember what we talked about when we were talking about that prime recognition decision making? You know, you've had this experience before, you can draw from those. This is where you get that judgment from. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando de cómo uno tomaba experiencias pasadas para tomar decisiones? De esto es de lo que estoy hablando. Aquí es donde viene ese juicio. Okay, once you present them with the observation and your judgment, then give them your solution. This is what I would do. Cuando se presentan la observación y el juicio, luego se presenta la solución y uno podría decir, ¿qué es lo que haría? And then, of course, it's, Chief, what do you think? Y luego está, por supuesto, jefe, ¿qué piensa usted? Okay, and then you go from there. Okay. Y a partir de ahí se toman las decisiones. And then, of course, the IC has ultimate responsibility. Y luego, por supuesto, el comandante del incidente tiene toda la responsabilidad. I've also seen that very sentence right there as a test question. También he puesto esa última frase que puede ser una pregunta de la prueba. Okay. All right. Any questions with that, with the solution orientation? ¿Hay alguna duda con esto de la orientación a la solución? Okay. No? All right. Next slide. Bueno, pasemos a la siguiente, por favor. All right. So the incident safety officer's role regarding incident action plans. El rol del oficial de seguridad de incidentes respecto del plan de acción en incidentes. Okay. And one of the things that an incident safety officer must do, they must be brought up to speed and dialed in with the incident action plan that the incident commander comes up with. El oficial de seguridad de incidentes, en primer lugar, debe ser puesto al tanto de cómo es el plan de acción en el incidente. Okay, remember from NFPA 1561, okay, the incident commander is responsible for coming up with the written incident action plan. Recuerden que en la 1561 está establecido que el comandante del incidente debe ser responsable del plan de acción de incidentes. Okay, so incident action plan, okay, this reflects the overall strategy, the tactics, the risk management, and the safety objectives of the incident. El plan de acción de incidente refleja las estrategias, las tácticas, el manejo de riesgos en cada incidente. Okay, and this is something that an incident safety officer needs to confirm with the IC with, because they're going to have a part in this plan. Es algo que el oficial de seguridad de incidente debe confirmar con el comandante del incidente porque va a jugar un rol ahí. Okay, remember, this plan, for certain events, you must have a formal written plan. Para cierto tipo de eventos debe haber un plan de acción de incidentes escrito. Okay, remember, hazmat incidents, you have to have a written plan. Technical rescues. Go ahead. ¿Cómo? Disculpe. Tengo una pregunta. Oh, okay. Go Sí. ahead. En cuanto al plan de acción del incidente, el comandante del incidente es quien tiene la responsabilidad de implantarlo, ¿no? Antes de implantar, antes de decidirse por un plan, imagino que tanto el ISO como el comandante de incidente hace una evaluación de la escena por separado, cada uno la suya, para después comentarla y que el ISO pueda darle una valoración si lo tiene que aprobar también el ISO. Okay. So regarding the IAP, he says that the ISO has each of ISO and the incident commander both have to establish a certain evaluation on their own before taking a plan of action. And then the ISO should be able to give an assessment on that plan of action. That's probably what he's asking. So it's, and this is what books often do there are times when you can get this incident action plan written. There are times where not. It's
the incident action plan can be as detailed as the person who's writing it wants to make it. You go ahead with that. Bueno, entonces el hombre dice que según los libros ponen situaciones muy ideales y que a veces este plan puede estar escrito o puede no estar escrito. Y el plan puede ser tan detallado como lo quiera la persona que lo está escribiendo, por supuesto. Your incident action plan for, just say for a residential structure fire can be one sheet, like there's an example in your book that just tells you the type of strategy or action you're taking, whether it's defensive or offensive. Según un plan de acción de incidentes para una estructura residencial, un incendio, puede haber una estrategia trazada, sea una estrategia agresiva o puede ser una estrategia un poco menos agresiva. It can have a place where your benchmarks that you want to hit, like, completing the 360, RIT team in place, water supply. Puede haber una serie de guías y unas expectativas de logros, sean de hacer la revisión 360 lo más rápido posible, definir un suministro de agua. It can have a risk profile on it, and then also a list of your companies that are responding to the incident. Puede haber una perfilación del riesgo, incluso una lista de las compañías que están respondiendo al incidente. Okay, so that can be an incident action plan. Don't try to make it so complex. Eso puede estar en un plan de acción en incidentes, pero no se trata de hacerlo tan complejo. So we seem to have and we do that here. Everyone, when we say incident action plan, people kind of go, oh no. It really could be simple, or when you get into large events, like we'll talk about, like your type 3, type 4, type 5 events that have many operational periods and can last days, those incident action plans can get complex. Bueno, cuando a veces pasa que cuando decimos plan de acción de incidentes, la gente dice o no, porque pues puede ser una situación muy simple o puede ser para un evento grande y a veces en esos eventos grandes la situación se puede complicar muchísimo. A safety officer will have their own set of forms that they will fill out that will go into that incident action plan. Un oficial de seguridad de incidentes puede tener una serie de formatos que pueden ir integrados con el plan de acción de incidentes. Okay. So does that make sense on that? ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? Sí, entiendo que el plan de acción del incidente es más enfocado entonces a una estrategia que a unas tácticas definidas, ¿no? Las tácticas definidas vendrían después con la evaluación, después de la evaluación. Entiendo que sería así entonces. He says that IAP is more focused to strategy than to particular tactics. Is it correct? What was that? He thinks that the IAP, Action plan. Mm-hmm. yeah, it's more focused to a strategy than to a particular tactic. It can be, yeah. So it can be made how you want to make it. It could be as complex as you want to make it. It could be as simple as you want to make it. We have one that our incident commanders use as soon as they arrive on scene, and it's basically a checklist of your benchmarks and what you want to do. And you can draw real quick, where you put your divisions. I mean, that's an incident action plan. Okay, el tema puede ser así, puede ser de estrategia, puede ser de táctica, tan simple o tan complejo como quiera. Nosotros tenemos uno para los logros o para las metas que tenemos que tener en el momento de llegada. Incluso podemos hacer un dibujo para ubicar a las divisiones, para ubicar a los equipos. Eso hace parte de un plan de acción. And then from there, if your incident is expanding into a complex incident, you can expand your incident action plan.
Y luego, si el incidente se expande y se vuelve más complejo, el plan de acción de incidentes también se expande. Does that help? Si le ayuda esta idea. I'm sure that everyone does. I'm sure that you guys, because I know when we've been down there for iTrek, when we do things, I see you guys. I mean, I've seen, officers with their plan of action, which is an incident action plan, and they do a very good job with that. And it could be real simple starting off, and then it grows as the incident grows. Yo sé que es así, que yo estando en iTrek he visto oficiales que ya llegan con un plan y que ya hacen un buen trabajo, que tienen un plan establecido. Okay, so when we talk about the incident safety officer, they will have their role. This is also something even new for us with the incident safety officer, with some of these incident command system forms that they're not used to using, that we are really implementing now here in Houston. Bueno, respecto a los oficiales de seguridad de incidente, aquí ya tendrán su rol y esto sigue siendo algo nuevo para nosotros, particularmente con estos formatos que les estaba mencionando, que hacemos a la hora de llegar a un incidente y que estamos integrando ya estos planes de acción. So this is something that we're really pushing here now. I help instruct these ICS courses and how to use these forms. And it's something that, all departments, agencies, even public works, in agencies outside of first responders are actually using this system, and they use these forms. Okay. Esto es algo que ya estamos insistiendo desde las estructuras de comando para que se exijan y se manejen estos formularios, no solamente en los departamentos y las agencias adscritas, sino incluso empleados que están afuera de estas estructuras. Estamos insistiendo mucho en el manejo de estos formatos. Okay. All right. And the main thing that even with these, even with your incident action plan, is that the ISO communicate with the incident commander. It doesn't mean that he needs to get a total debriefing of the whole thing of what's going on. It can be real simple, real quick. Hey, what do you got? What do you need me to do? I'm going to go do my 360. I'll report back to you with what I see. Realmente, lo importante, incluso con este plan de acción en incidentes, es que el oficial de seguridad de incidentes se comunique y no que haya un informe completo o largo, sino que sea una situación muy simple, tipo, ¿qué hay? ¿Qué necesitas? Iré a revisar para reportarte qué pasó. Okay, your incident action plan and what the ISO does and all that, it all flows with how the incident goes. It doesn't mean everything has to be done immediately right off the bat. It flows as the incident goes. El tema del plan de acción de incidentes y el trabajo del oficial de seguridad de incidentes fluye con lo que está pasando en el evento. No significa que a la hora de llegar hay que hacerlo todo de inmediato. Okay. Is that kind of helping to clarify some things? Sí, ¿esto ayuda a clarificar algunos temas? For anyone? Sí, bueno, para cualquiera. or did I just make them more confused? Acabo de hacerlo todo más confuso, por favor. It gets easier as you use it and as you do it, and you find your way of what works. This is just laying the groundwork. Se hace cada vez más fácil a medida que ustedes empiezan a utilizar esto y a hacerlo. Y estas pequeñas clases solamente están dando unos primeros principios, unos primeros pasos. Okay, because a lot of these forms that you see in this book and things like that aren't necessarily maybe the system that you use, but maybe you have something similar and you could match it up.
Sí, porque estos formatos que ustedes están viendo en los libros son solamente unos ejemplos. Ustedes podrían utilizar algo diferente o podrían estarlo haciendo ya y simplemente haciendo algo similar a la par. Has anyone gone on to find these forms online? ¿Alguno de ustedes se ha metido a buscar estos formatos en Internet? No. If you get a chance, look up FEMA, FEMA, and look up. Si alguno tiene la oportunidad, métanse a la página de FEMA, FEMA, y revísenlos. Look up Pero esos son, ICS hola, forms. son los formatos Sí. de comando incidente. Are those the incident command forms that you talk about? That you're talking Son about? casi que generales para Yes. todo el mundo, son los mismos. Yep. Nosotros tomamos They're- los de ustedes también. They're general for most parts of the world, and we take yours as well. Okay. All right. That's good. Okay. I didn't know that. So Yo realmente no sabía y me parece muy bien. that's good. Okay. So then, okay. So that works. All right. Bueno, funciona perfecto. All right. Anyone else? Another question? ¿Alguien más tiene alguna intervención o pregunta? No? All right. So where were we? We were on, when certain events that require a formal written incident action plan. Bueno, estábamos en ciertos eventos que requieren un plan de acción de incidentes formalmente escrito. And remember, those will be your hazardous material incidents, Esos serán los incidentes con materiales peligrosos, technical rescue incidents like confined space, incidentes de rescate técnico como en espacios confinados, trench rescue, rescate en trincheras, okay, and then any complex incidents that require or will have more than one operational period. y luego incidentes complejos que requieran de más de un periodo operativo. Okay, and then on incidents like that, you're going to be your planning and or logistics sections for your operations will be put into place. Son secciones, son eventos que van a requerir planeación logística. Okay, so when it comes to some of these complex incidents, there are certain forms that the safety officer themselves will fill out. Para estos incidentes complejos hay ciertos formularios que el oficial de seguridad de incidentes va a llenar como tal, él mismo. They'll use form 208, which is your safety message. Usarán el 208, que es el del mensaje de seguridad. Okay, 215A, which is your safety analysis. It's a little different, but pretty similar to the safety message. El siguiente es el 215A, que es el análisis de seguridad y es bastante similar al 208. Okay. 214, which is your activities log. El 214, que es el registro de actividades. And that's just a log of everything that you do when you're on scene. Y es un simple registro de todo lo que se hace cuando está en la escena. And then the form 206, the medical plan, which is geared towards the first responders only. Y luego el 206, que es el plan médico y está orientado solamente a los equipos de emergencia. Okay. All right. Any questions on that? ¿Listo? ¿Alguna pregunta al respecto? All right. Next slide. Bueno, siguiente diapositiva. Okay, and that's just an example. When we talked about that, we kind of went over. That's just an example of what like a incident action plan will look like for, you know, when you're first responding on scene, what an incident commander will use. Bueno, este es un ejemplo, ya lo hemos discutido, es un ejemplo del plan de acción de incidentes, de cómo luciría el plan de acción de incidentes para un equipo de emergencia. Okay, and you'll even see down in the little section where it's green that there's a checkbox for the incident safety officer. Si están viendo en la parte de la sección verde hay una caja para chequear para el oficial de seguridad de incidentes. Okay. All right. Next slide. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. All right. So the expansion of the incident safety officer on scene for complex incidents. Bueno, la expansión del oficial de seguridad de incidentes en la escena para los incidentes complejos.
And not just complex incidents, but specialized incidents as well. No son solamente eventos complejos, sino eventos que requieren especialización. Okay, remember when we talked about having that that assistant safety officer? ¿Recuerdan cuando hablamos de tener ese oficial de seguridad de incidentes asistente? How you would always need to use one when it came to certain incidents like hazmat, technical rescue, where a safety officer who is trained in that discipline is needed. Recuerden cuando hablamos de un incidente de materiales peligrosos o un rescate técnico y cuándo podríamos necesitar un oficial que tuviera ciertas habilidades. And then remember how I told you how here in Houston, we trained our officers that were in hazmat and our officers that were in technical rescue, how we trained them to be incident safety officers. Recuerdan que discutimos que aquí en Houston nosotros entrenamos a los oficiales experimentados o expertos en rescate técnico y en situaciones con materiales peligrosos como oficiales de seguridad de incidentes. And then that will allow them to perform that role as the assistant safety officer on incidents as such. Eso les permite cumplir con estos roles en incidentes como tal. Okay. But incident safety officers should call for assistance when there are incidents that cover large geographic areas. Pero los oficiales de seguridad de incidentes deben pedir asistencia en incidentes que impliquen grandes áreas geográficas. Okay. When there have been firefighter emergencies, such maydays, and when a RIT team has been deployed. Emergencias como Maydays o cuando equipos RIC han sido desplegados. Any incident that's considered extreme, or there can be extreme risk taken. Cualquier incidente que pueda ser considerado extremo o que pueda representar una toma de riesgos extrema. And again, like we just covered, incidents that require certain levels of technical expertise. Y como ya mencionamos, incidentes que requieran tener cierta experticia técnica. When you have multi-agency incidents that require the use of unified command, and then you're using that your incident command system is expanded. Cuando hay incidentes que involucran a más agencias y la estructura de comando se expande. Okay, because that incident safety officer becomes part of that command staff, and then they're going to need those assistant safety officers to actually be the boots on the ground that are actually out there at the incident. El oficial de seguridad se va a integrar a esta estructura de comando y la gente en terreno, sus representantes en terreno básicamente van a ser los asistentes, los oficiales de seguridad asistentes, estas personas entrenadas para responder a estas situaciones especializadas. Okay. Next slide. Siguiente diapositiva, por favor. Okay. So again, this is just going over what we just talked about. Just the types of incidents that the incident safety officer who has appropriate training and certification, like what we did with our hazmat and our rescue officers. Bueno, esto es simplemente una revisión de lo que ya habíamos discutido. Cómo cierto tipo de incidentes obligan a establecer una posición y cómo nosotros estamos entrenando a nuestros expertos en rescates técnicos o incidentes de materiales peligrosos. Okay. All right. Any questions? Bueno, ¿hay alguna pregunta? All right. Next slide. Siguiente diapositiva, por favor. Okay. So we've talked about, when a safety officer responds, talked about, working with the incident commander, communications, requesting assistant safety officers. Now we're going to talk about transferring the ISO function. Bueno, ya hemos discutido de cuándo el oficial de seguridad debe respaldar, de cómo es su trabajo con el comandante del incidente, y ahora vamos a hablar de cómo es la entrega de la autoridad. So when you get to large complex events that have, several operational periods. Bueno, cuando uno llega a eventos grandes y complejos que requieren de varios periodos operacionales, eventually that safety officer is going to need to be relieved, or they're going to change duties. El oficial de seguridad
de incidentes va a tener que ser relevado o va a tener que cambiar de tareas. So a new safety officer will need to come in and there will need a formal briefing will need to take place. Un nuevo oficial de seguridad debe llegar y debe tener un briefing, una información sobre cómo es la situación. And when they're transferring this information to the new oncoming safety officer, Cuando ocurre esta transferencia de información al nuevo oficial de seguridad de incidentes, there's going to be a lot of information that's going to have to be transferred. va a haber mucha información que va a ser necesario transferir. So if you notice, we've used this acronym before. Si lo ven, hemos usado ya este acrónimo antes. So if you remember back earlier in the book how we used MEDIC. ¿Recuerdan cómo hemos utilizado la palabra médica antes? Okay, so try and remember this. Just one way of helping all the information that needs to be transferred. Esta es una manera de ayudar a recordar toda la información que debe ser transferida. So use, the M. So that's monitoring the issues, and that's just giving the incoming safety officer an overview of the incident. La M significa monitorear problemas y es para darle al oficial que llega una perspectiva, como una visión general de la situación. And remember, E is for evaluations, and that's just filling them in on the hazards and the impressions that you have of the scene. La E significa evaluaciones y se trata de ver los peligros y las impresiones que genera la escena. Key, so D for what preventive measures were developed, like safety zones, any mitigations, has rehab been set up, accountability in place. La D significa desarrollo de medidas preventivas, zonas de seguridad, mitigaciones o zonas de rehabilitación establecidas. Okay. I for interventions, let them know if you had to use any soft or firm interventions. La I es por las intervenciones y es como un registro de las intervenciones que ha habido, si ha debido ser fuertes o han podido ser suaves, sutiles. Okay, and then, C, of course, communications. What radio channels have been established. You also need to get on the radio and communicate to the others that there is a new incident safety officer. La C significa comunicaciones y habla un poco de los canales establecidos y también de la necesidad de notificar a los equipos de que ha habido un relevo en el cargo de oficial de seguridad de incidentes. Okay. So any questions when you're transferring information when a new ISO is coming on to relieve the original ISO? ¿Hay alguna pregunta sobre el tema de el relevo del cargo? All right. Yep. One last question. We're not listening. No le estamos escuchando bien. Okay. Jefferson, ¿usted cuánto es el cinturón que estaba en la escala? No, porque está malo. No, I don't think it's a question, sir. Okay, they're just okay. All right. Next slide. Siguiente diapositiva, por favor. Okay. So we get to national incident typing scheme when we get to the types of incidents, the levels of incidents that we have. Bueno, llegamos al tema de los niveles de los incidentes, el tipo de esquemas para los distintos tipos de incidentes. So remember, the incident command system, it's a modular system, and it's made that way so it can expand and it can be flexible. El sistema de comando de incidentes es modular y está hecho así para que pueda expandirse en alguna circunstancia. Okay, and as an incident expands, and the incident command system itself expands as well, the duties and the responsibilities of the incident safety officer, well, they expand and become more complex. Ok, se expande entonces el sistema de comando del incidente, pero también los deberes del oficial de seguridad de incidentes crecen mucho.
So the typing scheme that we have here, that we use here in the States, we have 5 different types, 5 levels. En el esquema que utilizamos en Estados Unidos hay 5 niveles. Okay, you have your type 5 event, which is basically, what you handle with, local resources. There is no expanded incident command system. It's something that can be done just with your department. En el tipo 5 se trata de un evento local y se maneja con recursos locales y no es necesario que se expanda el sistema de comando. Okay. You have type 4, which is still, that's a local event, but this might require several more resources. It might tax your agency because you're using all of your resources, and there will be some activation and some modular expansion of your incident command system. En el tipo 4 el tema sigue siendo local, pero puede que exija un poco más de la agencia y puede que requiera muchos mayores recursos y de pronto una activación. Okay, then you have your type 3. This is a regional event. So this is something like what we would say we would have here in Houston if we had a flood. And this is when that written IAP is required. You're going to have more than one operational period, and you're going to have the activation of a type 3 incident management team. Okay. Está también el tipo 3, que es un evento regional. El ejemplo que tenemos aquí en Houston es si se inundara la ciudad y requiere uno de estos planes escritos y requiere un mayor despliegue operativo y más de una jornada operativa. And this type 3 incident management team, this is something that we are trying to do here in the Houston Fire Department, is to establish our own, to get trained, to get certified, to be recognized as a type 3 incident management team. Eso es lo que estamos intentando hacer en Houston, establecer un entrenamiento para certificar a nuestros oficiales de manejo de incidentes tipo 3. And this is a big deal if we can get recognized as that type. Es algo muy importante si logramos obtener ese tipo de reconocimiento. Okay, then you have your type 2. This is a multi-regional. It could be state. This could be like if a big massive hurricane were to hit. Sometimes these hurricanes can hit. They'll hit Texas and Louisiana. This can be multiple state, or it also can initiate federal agencies to help out. El tipo 2 es una catástrofe multirregional. Puede ser, el ejemplo, un huracán masivo como aquí en Estados Unidos, que puede pasar uno por Texas y Luisiana. Puede involucrar a varias autoridades. Okay. And then you could have type 1. That would be somewhat of a large terrorist attack. 9/11 would be considered a type 1. That's a federal event. That's a very complex event. Unending operational periods, and then all your incident command system is completely filled out. All positions, branches, divisions, it's expanded to its utmost. Bueno, el tipo 1 es un evento federal, sin duda alguna es el más complejo, y el ejemplo es el atentado a las Torres Gemelas. Es una situación gigante donde todos los puestos del sistema de comando de incidente están ocupados. Okay. Next slide. Siguiente diapositiva, por favor. Okay, and this just shows you a timeline of incident management teams, of the operational periods they can have, and then what type of event it becomes as these operational periods expand on out. Bueno, esta es una línea de tiempo sobre cómo funcionan los equipos y sus tiempos operacionales y la manera en la que un evento se transforma a medida que pasa más tiempo operacional. Okay, and we talk about these, like we've talked about, all those types of events, because
this is when the incident safety officer it really becomes integrated into that command system and into that command staff. Hablamos de este tipo de eventos porque aquí es donde este oficial de seguridad de incidentes se integra en la línea de comando y se integra en los equipos de manejo, los equipos administrativos. And these types of safety officers are that end up on these command staffs when they bring in these incident management teams are highly trained. They are really doing their jobs really are meetings, paperwork, making sure that all the safety aspects and the forms are all filled out. They're not the boots on the ground. They're actually going to be in the wherever the command post is for the incident management team, which could be some distance from the event that's happening. Ok, es en este tipo, bueno, al oficial de seguridad de incidentes que llega ahí, este tipo de personas son altamente entrenados, pero su trabajo es sobre todo estar en reuniones y papeleo asegurándose de que las medidas de seguridad estén presentes y su trabajo no es realmente en el terreno, sino que está más bien donde está ubicado el centro de comando, un poquito más alejado de la acción. So if you go to the next slide. Siguiente diapositiva, por favor. That explains what we're talking about when we're transitioning from those type 4, those type 5, those type 4, even a type 3 event into one of those type 1 or type 2 multi-regional national events. Esto va a discutir un poco la transición de estas situaciones de tipo 5, 4 o 3, incluso a las de tipo 1 y 2, que son ya de tipo multirregional o nivel nacional. So you can see how that incident safety officer role, how it transitions from someone that's on scene, on the ground, to more of a strategic role, a role where they're planning and communicating at that command post. El rol hace una transición desde el rol táctico al rol estratégico y están más pendientes de otro tipo de situaciones. And you'll see that that's where those assistant safety officers, they come into play, where they will be doing more of the on-scene work. They are the boots on the ground. Y ahí es donde los oficiales de seguridad de incidentes asistentes entran en juego y ellos son los que están en el terreno, ellos son los que están pendientes de la situación. And then when we were talking about, when I said, how highly trained those safety officers for those IMTs are, and you'll see what they have, what they're called, the SOF1 and the SOF2. Those are your type 1 and your type 2 event highly trained safety officers. Ok, para el entrenamiento de estos oficiales existen lineamientos como la SOF1 y SOF2, que son los entrenamientos que permiten a las personas responder a estas situaciones. And then your line safety officers, which are your officers that respond to your type 4, type 5 events and work those events. They'll serve as your assistant safety officers. And those are the ones, they're the boots on the ground where they monitor all the teams that are working. They deploy safety measures, and then they make all those interventions, whether they're soft or they're firm. Ok, y normalmente los oficiales que atenderían estas situaciones de tipo 3 o 4 oficiarían como asistentes, estarían pendientes de monitorear equipos de trabajo y de implementar medidas de seguridad y de hacer intervenciones, sean suaves o sean más activas. Okay. So that Tengo una pregunta. Yeah, go ahead. En grandes incidentes tipo 1 o 2 o incidentes tipo 3, ¿los ISOs hacen también periodos de rehabilitación? Okay. During major incidents like type 1 or 2, even type 3, do ISOs have rehabilitation times? Yes. So, they're always, so at your operational periods, you do have other ones that come in and they will take the place where the ISO that worked the operational period before is relieved and they're replaced with another one.
Ok, después de un periodo operativo llega otro oficial de seguridad de incidentes y hace el relevo. Yes, these teams, especially like your type 1 and type 2, are called in from various spots actually throughout the nation. And then they will be flown in or come into that incident. So say it was, 9/11 and they were doing that, they would bring them in and they would fly in, but they would somehow, they would get them there. And then they would start, with their operation. Now, those type 1 and type 2 probably wouldn't get there until a couple of days after the event had started. Okay. It just depends on how much the event has expanded. Yo tengo una Ok. pregunta, por favor. Un momento. Tipo 1, a ver, para las situaciones de tipo 1 y de tipo 2, los oficiales de incidentes convocados llegan de distintos lugares del país. Por ejemplo, las Torres Gemelas. Entonces los traían y digamos que empezaban a trabajar, pero no llegaban sino como 1 o 2 días después de que ocurriera la emergencia. Hay que tener en cuenta esto. Yeah, these teams, when they respond, they will have 30 to 50 people on them, and there will be several trained for each position, so then they will be able to rotate them. Ok, cuando se enfrentan a este tipo de situaciones llegan entre 30 y 50 personas y en ese momento es posible asegurar una rotación porque son personas que están entrenadas para la misma posición. Teníamos otra pregunta. We have another question. What's that question? Yeah. Sí, cuando tenemos esos incidentes tipo 1 y tipo 2, que el mando se hace, en el caso del NINS, pues que es federal ya, ¿qué participación tendrían los locales en el incidente? ¿Lo relegarían a un segundo puesto? ¿Pasarían a ser, por ejemplo, el ISO como un papel de ASO? ¿O quiero saber pues, cuál sería el rol de ellos? Okay. He asked that during an incident type 1 or type 2, what happens with the local first responders? Do they get a position similar to the ASO? Does an ASO become an ASO, for example? They can if they've had the training. Like I said, they would be used as like the boots on the ground, and they would be, go to that position where they're monitoring the teams and doing the task level, and they could perform any interventions, but they will be right there, on scene, and they will continue to be used, and of course they would be, you would want to rotate them. Ok, digamos que cualquier persona de algún equipo local puede ocupar cualquier posición si tiene si tiene el entrenamiento suficiente. Se va a ocupar el rol como asistente, monitoreando equipos o llevando a cabo intervenciones o estando ahí. Sin duda alguna, ese personal haría parte de esa rotación. Remember, these type 1 and these type 2 teams, these people are on these teams, they come in and they do they do the strategic work, they do the planning, they aren't doing the work on the ground, they're not on task level, they're up at the strategic and planning level. Okay, cuando estas personas de los equipos de los tipo 1 y tipo 2 llegan, ellos llegan a hacer un trabajo estratégico. Ellos no llegan a hacer el trabajo en terreno. Any questions? ¿Hay alguna otra pregunta? Okay, guys. Well, everyone, I really appreciate your time. That's that finishes it for this chapter. I really do appreciate the time and your patience for the last 4 weeks in doing this class. It's always an honor and a privilege when I get to teach, and when I get to teach this with you. Again, a reason why I ask for your participation and that I like your questions so much, because it also helps me learn. Okay. Aprecio mucho el tiempo que ustedes se han tomado. Este es el fin de este capítulo. Realmente muchas gracias por el tiempo y la paciencia. Para mí es un honor y un privilegio enseñarles, y yo les he pedido preguntas a ustedes porque también me dan la oportunidad de aprender a mí. Así que muchas gracias.